Coucou les sages, Nyato Leko, Dogbe, Nkaredi Bena, Amesia me kloya, mi bale toi la dialo. Dogbe na Mesia me. Leke mi passé week-end, leke mi le passé do. Week-end ale inuere le miagboa. Niagbonye amda pena mao. Eleyi egbonya eleyi dakpe na mao egbo to ade enyo mi dongbe ne mianono bene mawu de mole keke ati bebe mianwa ila no du egbe mi dongbe ne mianono ba ma be ngbe dodo wa me a ke mi wo a ke mawu de mo na be nyikudo mia mi le du troya nuke mi le ja wo egbe o fofonyo dadanyo no vinyo ko keke o le du aba fili pepe e bi be se na mi adegbe po a ngbon na mi be na nyare ve a me a amebe mebe gbe mo gbon na ele ni so a mi le kanse so maso de o ko le no son to do me eye nyaba se un kankan o me a mi va le yedi kaka mi va le to asi maso wan be emesun ke be hena bana de vi o ba gbe mi a wa ngbon be egbe kosira gbe le ma o de mu am to na mi be ma va ne nu va ma va so maso ko no na mi antonye be son de pe wa ke va zuna kuki va zuna agbon mi be vi o va sona ye emesonu wa David Gedo sonne le miagbo be gbilan le wa ba gbe ntia mbe ma va yedi vitukwilo ni soa nyemte yedi sibele ke ma yedi o sokudo gamia eyi anti wa egbe am don gbe ya ma wo ve mianu mi dakpe na ma wo be mi gbava le du no ni dila yo le po ma ke wa enya ke nda blonzan ya me e kan afire pepe ko le ya jagbagba ne amma ekaya kudo no vi ori pepe fofo ori pepe ko gbeyin son topo oje si onwelebe o le dunu no ba gbe ya evi le wa sia nde kuku no be yo ogbonova ni mi anu ati gan gome ati gan ya kele ni adam de lo ba ti gome na mu yo na mi be nyame yo ji adanwa nyawe kpona video ya le sage nyentwa oyo na mbe agwe no de agbere sisi amoba yo na mbi tata LC ngbara na mi be mi amoko le Togo ye mi suivre na Victoire FM be radio a mi la no se nkonye kosira gbezan mere pepe ezan ya me fifi jene pour zan ga si le keku fa ezan ga o le yovo de ba fido afido a o zan do bobo levo ne pour zan ga si le ke GMT a mi la se nkonye le Victoire FM be moadi eye mpona mposo son de tobe nyanti mbani association affaires basiques peme noto le Togo egbea mi association affaires basiques peme noto nkemi wona le miabe association amu miabe association alo hasoso no edo kwesi ke ni affaires va mi pona son to akpolo son to vide be wabe mamang ba veme Vevie tonne son toko de son le miabe akpawodi surtout ne oni sokevi o le mia domeo de son ya gba vivinanto nya no mianti be miabe son le pia baliken ne mi de ken gbo mi va do gomi chan nyare pepe ke mi la sova na mia pero mianti be mi gba ma mi le pe a evegon mi le na vule di la kudo via o dome akodo me on va fana kwire ko di la ro va gbe na vio di la rova de na de vioto ni mi yo affaire association ni ona dododo de nyawame mi penaro di lanti aga pero de vianti wa gba te no dujuro enya tongoa mi gba penado ni suko o de son po no ko de son po le manya me a son le pia gbana o ke ngbo va le se mi abe nko egbe ya mi accompagner na oyo o dona go wa be ngbe tosron na be le Togoa mi wododo ke mi yona be soirée
soirée mi o soirée vovovovo et mi pour la mogelo son de deme a mo o kaka o mariage civil to mo ba me nveve me gbe mi le plo do donc ano le pom ye son de debe nya le dio et o le dibe ya de son yon victor ke kumi machan ye ma va gbanta na mso ma va do tangba na mso ma va na ma doyo ma va na ma cvv o wa gogo a fève allo o la yomi fafare nyame nomba o ma yomi ebela yo WhatsApp benomba po beni o la yomi les 00228 92 10 27 94 et wani WhatsApp nami nyabe Telegram benomba 00228 90 18 05 18 et son les débens de pepe ko le dogo nya aussi o nya hosu non go meni su go mewa o le dit là de son le dit amere ko ku nya o mi ba gbe potea mi gogo mi la fève mi la pero mi anti lo chanchan me nya nona ne chanchan nyo go me rupe anyo kwa nu pote o yi ne di fa fade ne nya do don la baba na ni chan mi la se go me ne mi anono ma o ne yira mi eye nya yi nya be nya di va kengbe nya yi ja mi la de mon ambe nya se nya no vi de ka Chantal Taiba be hagbea ke la pero nye kudo mi nti be na mi ate maka ku nya no vi onam mi maka ku amonam ele veverento mi maka e izande lo e izande nya no se hagbere nya no maka Chantal Taiba. Ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Quand tu me dis que ce parfum c'est celui de ta sœur, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce fond de teint c'est celui de ta tante, je sais que tu mens. Quand tu me dis ce rouge à lèvres c'est celui de ta mère, je sais que tu mens. Quand tu me dis que ce voyage c'était pour le travail, je sais que tu mens. Mais je ne dis rien. Je souris et j'acquiesce. Je ne pas te contrarier. Je dis rien, j'entends rien. Je vois rien, je sens rien. On a foyé beaucoup. Je vois rien, je sens rien. Quand tu me dis que cette mèche de cheveux m'appartient, je sais que tu mens. Déroulé, que tu as été urgemment en mission, je sais que tu mens. Cette capote, non, c'est moi qui l'ai mis dans ta peau, je sais que tu mens. Ce SMS que t'envoient tes parents tard dans la nuit, je sais que tu mens. Je ne dis jamais rien. Je souris et j'acquiesce. Pour garder mon foyer. J'entends rien, je sens rien. Je vois rien, je dis rien. Je vois mais je parle pas. Si je dis rien que je vois rien, c'est pas mieux. En chaque homme que tu connais, il se cache un autre que tu ne connais pas. On y un homme de valeur. 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 Oh, il doit Allô? Allô, chérie? Oui, ça va. Descends. Et hame kwelo Non, je suis désolé, je pense qu'on va e remettre ça hame pour une kobele prochaine fois. jolelo Quoi? donc Tu aja as déplacé pour valele rien, tu sors plus, pourquoi? Je pense que c'est bon, il faut qu'on arrête parce que j'ai ma balole femme. ale Ok, d'accord, ne m'appelle plus oma jamais, no salaud. sonu pata bebelo tatani galu mole oma no sonu pata bebelo on a ma père voire faire respect hein tati son faire respect on propose bon 40 ans dans cette affaire, hein? mele no mele wo musia no faire respect na sonu supare ola ko binane no nu vi on toko oyonea et tola no fa na ozereka parce que nous pas les faire respect. Je fais tout dans mon
mania. Ay no, Chantal Taïba, que no, que balon tu cara su bola, fia. Akpe, mia de Chantal Taïba. Les yébé sont les pentia. Yenya pour les blevois. Yem le pond de pico. N'ko toi, yemi bwele dano. Non que j'ai Adam le que. Eh, non que j'ai Adam le que. Oh lolo, quito, m'da ploya Philippe. Mina ma trop boa fito. Ma on que me jawa. M'da ploya Philippe po. Na, un pelo, un cabejao now. Chantal Taïba bébé. Et pas rouge à lèvres les. Et soin ba ou béchi. Et soin étonné, yebe cousine de yebe et ya qui sinon parce que m'ba pas et kerofi. Voilà, Chantal Taïba be nyanwe de bena. Ou cousine ou voir par respect. Et ma bronya avec pipi. Mire quoi voir. Et les vivre ne nyanyo nombe, nya son to nya non vi abe hami. Ne mire di hakwa par respect yo na ha. Mais c'est hati ni habi na tioda. Yaso le wagbo enyo ndona mizande yabe mi makana mlo ne mi do kamera mi dina mano po mi mano dogbe na mi de kareka mi no na bonsoir e jona dina e dona nu se mi kwera fofo ye kuta danyo ko le kamera ko mfifiare ma po mi be bonsoir o e la jojina mto kame manya me mi awe le kamera le bon mano yo mi de kareka mi kwera N'blona mizande yabe nya ponpo vide soto ni sobe tanyanti fofo nyo dadanyo etonyo nonyo le chua la di nya to nya tepene mia nonowa ne son de pe ugban ameba gbe ya ngba nona don yime ngba dona penpen ndaja na merebe awa ni ngondo da be woble do ma hian o la tin po enene peut-être à to agban npo didi o la tin gbo be mble va dati mano yi video wi tri amande so le amandre o la nyam ken le gbo o la segon ils sont d'épée Bonsoir. Niento appelé papa, bonsoir. Et son d'épée, tenez-nous, huasia. Et menonoa, et nous soubons les mères les bébés. Et j'ai un brona, mais nous la tout in a mieux. Mais on tombe, il m'a dit, gentil, nuéré. Et y'a un brona, a mis les sons d'épée, nos sons d'épée, tout nous mea. Y'a que la teva noter là dans son d'épée bénia. Nema oula yua me bono odoria, a mon tombé ma oula miasi. Vono mon jen qu'on avait son rédinti oua. Il oublie à dans son épée bénia. Ola no blon, a pasaga, ola no blon, et nous henlen, a miato bubuto, amegan action, ndogbenolo, ele. Nyato amiga action ele nusu son tobe ha bobonyemi ma one yolo do gbena mama namlo donc olano son d'épée bonsoir amiga Assad Assad le so que vieux groupe amea Assad OK bonsoir merci beaucoup olano escondi dibi agbe non nommé Ola no son de débat me voir. Olava no blon. Et nous a pas sagatoa. Mou bo egbe. Et amei la te pour so son de pentia. Enya mei no son de pebe nyameye bedo
et expérience et où nous met toto ni le quoi et que la te va blonyade donc ni kudo miami nyambe son de pia mu ñu fa benio voilà ezan ya mama u dom tome be ma va blonyade non ne mi gelo son de pewa mi jina be nya do pomi ni le quoi pomi o ni de ko mi jina o eye mia be susu pata no na de vi ojibe wa ba nyi nde na mi som daja titi ene ne be vi yo wa no la ko me na mia ngblonyi so ba ibe enu si anu kemi wona de vi wa imitation pour de vi wona na mi o sona mia be nu wona o sona nu komi le wo yo tro wona o copier na mi coller na nene de vi no na enwa donc à des vieux va benonoa de pepe ko va non asoa e va ni mio mi ba benono ke mi no kudo yo so sia ye de vieux o khona abe nene so va non akiso donc ami kwebe elebe mia dilawa mia po mia do kwedi nwede le nu ko mi ona vovovovo mi enya kemle gloza ya be elle tepe hami voyez que les VVD mujibe miya poaye me mja notero ya mi kwebe na ne mi la wonde pepe gbele miya be vi ogbo mi la wonde pepe egbele miya be vi obe nkuvito miya mi lo la wa dodobe e nwane ni nunuende que la don de viadia mi nkwe nene a nene nya mpo ewa enwaye don tome ezan ya mebe nya ponu poso nous soube gbame chichi nous sous la de son voix et là nous chi gbame là nous beaucoup là les gbame voix de vieux la romenewa nous cueillir des vieux va trona zoa nous cueillir des vieux va nina les que les vieux va beba non adoa ni soit peu asia ni mu yedi soubon ma yedi zanyame mi le pobe garo mo le nya jilo wa mi ba et nous va de la funami be mi la va no pomia be viola no zan gbere kudomi ye mi gbon na be me fike de vi an ko si o ba fike be pa gbe ya le ma ye ne ni be mi ano yi mi ado ko mi a mi la va no doje si apa ganto le mi agbo be mi agbo de vi apo no ale c'est vrai bene de viole toi o pona de o la fide voix ma de kuku na mi be ganto a mi agbo de vi o ponele donc ane mi le soin de paix ye mi to agbenono de zanzan non gome ni su gome doda nyanono gbo la passa game poa nyanya be de vioa o souhait parce que papa et les agbia donc à papa le wonu nwere maman et les agbia maman le wonu nwere veve tona mia fofo nusuo ko odona amele gban mesiele ke ngbloyin sonene be gble na nu le wanto anti baba gblena le devionti ne otona la homo ngbona wa ngbaba wo me ya no bi evi oko di ala ba ne pepepe que les dia les ja sia que les dia les ja don corona be adolescence me ya endo on se développer dans les devions me et ni devio be non me de si simbe non me de et va wona dans les devions me ale gbegbe devio be même va jana ko anyi tututu ye be lebe ji la we la boisido de vion ye de vion be nkume la va ja ko anyi ye étape alu nono me wala va ile de vion ba gbeme vode ga kemeye o kenyi vito o mlo na homo o china gbame o gbona fofo me ya ngba go sebe na apabu buye de yala wo nyabe vie gbe kemi le kwegbe ele chi gbame mi le bidi ele ti afide mu le gbo ne mi le jichan mi le pe o wa ne de vi on va les agbe de wa gede wa et souvent mi aba gbe ke mi noa ye de vi on va les copier mi le pe a egbele afef be nu fion me a mi tona de so review bono po wa do kwezi o na sebe on ba kwesebe na on ba kwesebe plutôt on ba kwesebe na ne yo gero so de me po alo yo si pa nde pepe je o la te wo fan ne nde pepe jemi la wo a nyama préféré be mi anu mi am de kaba gbe mi awe voga ke mi va le du no ba gbe mi a nya po mi ado kweji nwere
Do enu si anu ke mi lava no wo le du no ba gbemea. Eva zena le devi ko mi lava no di. Nyabe lo be ku se vevie towa ne ba gbe no ava no na devi o me na. Ni le kwa. Devi le lo gbe o la ho me na mia. Mi le po wa o le wo lo be nya wu gan. Mi le se gomo wa. Ne mi le nkuro devi on te mi la po be. Devi o wa o po na nyabe no me o. Eyo wona mi le kwa ne fi ke ye enya hehe de va mama ku papa do me enya ko to na le nu me na mia enya ko nya nto mi gboro anya na wa de vi o po na si bebe ne yo npo do fi ke yo la do yo lo wo adodo wa de e adodo nwere be nye do papa ku mama nto a o le juva mama chale papa chale we mama chale we mano papa ogbo mi le kwa va nya to ro le a le son de pia Ombuna wa son puis de kado bore pepe nou. Ombuna wa son puis de ko wa son yo noa bubude pe mu le ko sona na o. Mi khosebe na ne omle busron yo noa. E vi ko mi le diala wa busron asoa. Ma busron le. Awo ma busron. Nde kuku na milo ma busron. Doa agbeke yo le zankudo no noa le o le demiti no noa le o le bigbon no noa de dia le po e de mi suvi be java de nyon de soa e nu tutu gba ke de dia la suon le gbo la wo a e yin be la no digbon no noa o won to ke le digbon suon la ho me ne mbi o be fi ko pele le ma nya ko la gbon na mo fofo fi ko suon gbon di adigbon no nu le fi ko suon le fi ko nto suon le na kola so do ntina mo o pele lo ma de me ya awo no mo suon la ho mo wa o suon le hon lo re gbo o suon la fi le godogodo o pona me le wone ye o tun obi yawe mi le pe voir e tonye bubuto fofonyo no vi nyu suo e son de benya afoku sugbon e me so nu sugbon e leme ne mi le son de pe ye mi kwesi bebe mi le miado kwesi enu ke nyona mi la te wojoa mu de kuku gane na mi la jivi voa mi la duble nya ne ho to mi gbon na nene mi la jivi voa mi la duble mi le ko ya e go mi ni be o la jivi voa o ma jivi o e go be amerike divi e hevia never le kutogbe ama duble on ao enu adodo nto be la du chon ye ja ke ba gle la video enu ntonto enu dudu ntonto yo la du vono jivi ye o hevi o nwero wa o la du ble die wo le funu mi so e ple ble ba nam yo la so be ple ble ba no o le pe voir donc nous vedele e sombe pome ba gbe no me ke mi lo la le aller la si gobi mi ma pomia me yo va les joie les soins de pierre de pobo mia po nwa kaka pele mia be vi o ba gbe me mi le pe a mia po nwa kaka pele mia be vi o ba gbe me de vi lo gbe a o la po de jela no ezunde la no to le nu me ne mia be vi o wa o la bien significa de vi a pele ma o nlo be ga ke mo gbolo no o nlo be ga ke mo gbolo na to a mi le po a gake me mi gbolo ba ya mi nlo be mi le po a evo ni sore ya ndo di sale Facebook kudo YouTube di vai ye muso so statut be evino kudo vito ko le affaire be nu me on e pon kele joa ne wa trop po wa do ko gbo de vi ululurive over so e camera so dare nyanya juke me nu ajolo va mnya gbo le fi ebe jolo o so camera so dare de vi allumer camera po a nous souvibu les gommes nous souvibu les ji ye non via mlani wa me via o lo gbegbele menu o le wo enu ko ndo devi won ndo la popo gberegbere wa yo vele wo garo mo wa mi nlo na be abe jilo ni nemi gboro na be devia e dan o ngba pofuro devia dan fe devia mi on kuviza le pomi emi on kuviza le pomi
Ye, et nous comme il est oa. Les kemile ouedo, les kemile sebe viviro, les kemile, et kemile ou les mères de via les bomi. Fifia, que nous mi okra mi ovomi be ame adan loin. Entola no konu vire. Be oh, e kon ke mama ku papa o gba dazaya me. Aha. Kake me mi vele oa. Grand-mère, et tu vas pour mon popore, va pour des sexe opposé derrière. Elle avait maman pour papa oh on est ni soir. Me dit ben ma ouais non mi akpora. Mi kpole que nous le non le mi avait son épée. Et vous de vieux on be domé à on ko. Egble. Et nous begle jolé de vieux ba bébé. Non tona o na non be nya. Yo le kwesi bébé vieux la homea e nya wa mu kan o wa. E nya wa le ba de vieux. Et n'y a pas les blés les vieux anti, et n'y a pas les dables les vieux bacs bénin. Owo keni vito, keni tana pomea. Ne va ve mebe mde le jave journée la gbeomea. N'y a ma kwebe, par respect na sonwa. Na, vi obi nyona. Et moi, ne moi file le makpo me, n'y a mon point lo. Parce que, que you oja wea yo nyame nu kebele ele wo nu amunyo a agbasola no do gagala gbene de viwa nyamba ho mia nyon to ba gbeno no igbe de viwo be nu sugbon wo do de viwo be susume pro de viwo ba gbe tutu de viwo do hadodoro me nabe de viwo tro zunubu na mi kwa de vi ko mi on to mi dia on le chite on le holi kola menami devi komi on to mi dia on le to nyado to nu meni mi siare mi gba mi nya o kris zereka nya ku zereka etonyo nya gba potola no yeji alo nya tro gbogbo van gbodomi lava do nuodo ela nyo be nya tro gbogbo van gbodomi lava do nuodo ni so ane to na nya tore le nya be biro be gakemeye ele java nyam kele joya egbeya yeni gakemebe va ku togbeya mbere mi so gakemebe ku togbeya gakeme mu se volunteer gakemebe le hiamea gamebe java nyabe e wonu veve ku edo ku le son épée muni e son e wo kudo fofo nyon le se magomea de vieux ba gbegbele le nyayami de vieux ba gbegouda le nyayami de vi gedowa otrozu nubunami et nous que mi mbupo le nyabe pomemewa ye de vieux otrozu nami egbe gado mewa de viron toi ova sonna et vengeance ba udona le nyayami de viron toi va zuna de vi va venger na ça dit que on la va do vengeance ba ou titre ro atonti. Et il y a une vengeance et vite que les deux vengeances ba ou ami comme des vieux ba bia les que bela va normal non nous que papa aller wala koya me anti nous que papa aller wo kudo noa anti agbe que papa les ans et entier mi ma potola non me ya me o tonye bubuto pour mi ami dou e benare de vieux ne va dimi soye. Et pour mes amis, d'où est benade, de vieux nous va donner n'yabe tepe soye. Mais n'y ne n'enti emi do pour mes adoua. Et nous que la gle pour mes namia, mina nemia de auto. Mina nemia de ouda. Galo mo lea. Et vino mananyo, vino la joy mondi. Nous sous la setame, la plonyon nous bouva do konwame. La plonyon nous bouva do konwame. Voix de violer. Nous qu'on les fions de vionamo. Ni quoi? Nous collections de vieux namo. Hein? Nous collections de vieux. Puis sur la fio à Jedada. Parce que à Jedada, elle a ni nous corps. Au datono bena. Ne wa no boa. Et zomba blewa de méthode pépé. Il a c'est le one noir. Il a pour. On l'a ba menacer des vieux. La manipuler des vieux. On l'a no be des vieux bas benene. Do, au wonto apé, Didi, vivi voanti. Kole bounou pata pokwa agbe okpo le bou on le bou de vieux ba gbe wa fofo mu so gbe ore ne mi jivia mi na ne mi abou de vieux ba gbe
Minane mia boude vieux bagbe. Boubou dodo a menon enti le son de pia. Et le vivirento. Et dona nous selono. Et nana benare. Se sere la me bagbon agbe redi. Boubou dodo a menon enti. Nenyon nou va kpobe ye mouleo. Doma hiya. Nde kwi. Yo nyanwere ye bejo. En la kebe la bon. Et la TV me le son de pia pepe. Non la te jo kosila de kai et dépend nous que joie non la te jo nkeke we non la te jo nkeke ve non la te jo nkeke toin boa on mate no te vitu kui le la poson o la gakplo janjua so va home o la kplo janjua so va home que ye on nani de pomenare ne kplo janjua va home ale quelle va potole be viu menayo le kebe la va noro le be viu bo janju po okplo va ba so se blane de viu no wela fo kaka o wodole de viu be susume o tro susuna de viu o zan de viu be susura pa sagadi o le pe a e nu ki won nu va le joa de viu chakana de vieux banana sibele kola no wa sile wa do kwesi le susu mangba na nanyo ezu manipulation o Victor la no manipuler vieux be susu o la no menacer vieux no blama pour la be vieux la po e nu pata o gbele le nya be vieux ba gbenti de via do ko be le dapo de vieux nton po si na ko gbo bra be le si ya ni ku papa ya mi la we to de vieux bra nene Nyango tutulole le duyamea. Eni témoignage na npoto blonne na mi. Afide kwe ke ma yang blonne. Moi tutulole le duyame. De vieux en vacances. Yema ou dero didina mema on keke ama tombe tutulo kudo de vieux adolescent o. So epewe le ka. Kaka sova ipewe ni parce que mpobe pewe ni a. Ma ola batim no wado kwe me ano onu ke juro fan. Ke mbade ola si. Ye evino. Evito prowabe vieux va. Yen bon be nkeke pote ya e vito ku do vino pata mlejimi ne nyaku de vio pata mi no dunya o de ba ganre fofonyo munya wo nde kuku na mi e vito ku do vino wa de vio le wa gbo la ko me abe adolescent on ne voit de vio siwa keke de vio très haut les programmes nyame kengbowe mbale na Victor de carrière va le nyabe et vie de pewe vevia fou les sike babele school les dodoa me va les bronya wale na toi vraiment peu parce que déjà les vont et les 10 moyens des pipi ni à sorte de fois comme oui ne mi nyale Kenya no le nyabe viola romero wa bi viola jagranami mi le quoi tout ba mi tua gbodo de vio agboke mi tu enibe mi humya do kwene de vio be ne de vio le jimia wa va mi agbo wa po mpoku mi le mi aba gbenono ka flana mi lo ka flan lo amele pe ngba bijo le agbenono fiti ko ba do na nkume ro da me a mi tu mi ado kwedo de vio mi humya do kwene mi abe vio enu la no vina mi fitia de via ma tim va to agbo la va gblene douane yi to agbo le to anto do nkume darero le toanto gla darero zerka le de via gba via papa be obe ma kwara bo le salon mai va nya le de via di ide kwa enya le de via di le duya me mtona jila obede le pere kamea on wo siasia be chaque trimestre we ti ton de pepe on no body view no cancer nko de vi ko la home na mi bo mi cancer nko ne nyare pe mbale mi asi o chare weti ton yare ke mi ne ile vare nko mi dogo mi ka se onami nya kpora be nare nka mi la te fio mi ne mema nya hu agbon ane de viona faites cette ouverture à vos enfants. Les enfants ont besoin de cette ouverture là. Il y a des parents vraiment qui sont tellement fermés que les enfants même n'arrivent pas à s'approcher d'eux. Hein? Les enfants ont des choses dans le cœur. Ils sont là, ils ne savent pas comment partager ça avec leurs parents parce que la physionomie du papa même déjà fait peur. La physionomie du papa assise à la maison fait peur à l'enfant. L'enfant est obligé maintenant d'aller dire ce qui ne va pas dans sa vie à un de ses amis. Regardez l'ami là qui est là-bas.
Regardez l'ami qui est même, il est même déjà sorti de la maison, il est dans un ghetto. Votre enfant va vers cet ami-là. C'est lui qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il va dire à cet ami? Et quand il dit ça, qu'est-ce que l'ami va le dire à faire? Quel conseil cet ami-là va donner à votre enfant? Parce que vous, parents, vous avez bloqué cette porte-là aux enfants. Vous avez bloqué cette porte-là systématiquement. Ça dit que vous ne voulez même pas que les enfants vous approchent pour dire quelque chose. C'est grave, quoi. Miato. Minane miato pono là. Il y en a bébé là, quand de vieux le monde de mes pata. Et la fille de pépé, il vous dit la fille de pépé. De dia là, non dit, elle doit que kabi a dope, oui, ni quoi, ya zuroto zereka. Et comme il veut nous, t'y connais la voix, mais. Maté non ami ne néolé. Ah, maté non ami ne néo. Minane mia trop peu parce que, mi les deux pour me, né, noa noa, pour me deux doigts de bahia. Et Tonio, pour me deux doigts de bahia. Ah, oui, non de kama noté. Yebela do pour me. Non, nous coudons souma ou au bolocha, non à dos pour me. Mais le pera, les requins sous le kachama noté. Là, il y a un flacora, tinti, pela do pour me. Wakuno nous pela chayo la do pour me. Nous keye les jola, puis ameni mate blanc. Yé a sueva blé, y'a bévio bagdo. Nous sous la ben non, bag benonoa. Et nakaka ya, y'a ma partie supporter, la trouve dit non bout. Yé vie au collège, et sommewa, et la vague blanc. Mi do la trop profondo. Mi do la trop profondo. Ne de viola na home na miare. Yo la voma wa. O la simia. O la onu tepia. E la somia bo. Ne mi hosebe na. Amebu bo belaso. De vio bo belaso. Mi ogbo. Mi oke jiwa bo belaso. Mi oke jiwa bo belaso. Nde pepe ke la no jola ho eme. Enyon mama mse egbe ngba yina o de viola se nya menko ne nyon neon won tono bozere ko to apadia de vio pato do na o la bati ju lo ko to apaji pola di la bati aja do abati gome papa gbagbo nkejo même to chanka funa no bani sukuro de jupon to chan so kuro bubu dodo amentia enu o patake ke won over do agbojo la de o kore nene o la de o kore ke gbelada ho me o mle ji po me be nyona de o patake ora agboji ke gbelada ho me de nu o patake ore anya be ba do be po me me erula ni jijo na po me ya do ere so me won agba lo patake clear kwa aso ba do ahwe me aso ba do ahwe me ko va do ahwe me voyons que la home no wa o yam le nepe mo ko gba so téléphone ku WhatsApp ko be vidéo ya be na kwa o vidéo ko la no po nsu be téléphone me no mo o wa ma me nu o de o so rura o nka we won o voa mi dans le téléphone de vieux va pona de vieux va sur la téléphone de vieux va pona nu o le me de vieux la va pona o papa nto nka ya papa le po de vieux la gba no po enure parce que papa be téléphone me no ale papa be téléphone me no ale Fija de yecha wa kpora bi na nke o wo rura o eche ya we rura mere po nyere pe a oka e do le mi adi le mi abi son le pe o mi ngba fana mi onto mi aba gbepo kaka o la ba gero son le pe o a abenyu su ne mi aba de son a nka ji wo wa gbe wa bi le we ye fifi yo gbada wo e ya aso ba gbe de bi o ba gbe a o nya tu asilenti etonyo Fofonyo, non vient nous sou, mi a trois silenti. Mine do bubu, mi a sonti. Mine po de vieux bon, de vieux be somme babanyon. Nya ba fo de do, pata, mine no leon de kadeka. Nya fo ala nywa ade, na fo amanyo wa, ngbade. Mi kwe vwa, ngbade. Devi gede ba gbegle le nya me nya ke le gbona mi ya. E doke mle wa. Et donc mlewa nko mle dogoa esubonto David gede ba gbegle na mi le nyaya David gede ba gbegle wonye kali ya mere le jiebe vi be ba gbegle ore ta flatelo ore di vi o be ba gbegle an nyen kali ji ore fa pom kele jola ho me da
a grand jebe gbogbo va kwa kuya nso afiri gbogbo lo nke mi ame via mi le wale e pe na mi ngba we ku mi jagbagba mi ayi mi ado kwemi e mi ado jesido ebe e ya ple keme ya magba va yo ba gbe me ku magba va yo ba gbe me le so le piku mi do jesido la ni mi apo mi aba ho me da mi abe viola zu de vie chi adamwo mi abe viola mi mate so mi abe viola so comparer kudu de vie pepo egbe no le ji de vie tout ban mi abe viola po do ami ododo nyuele kuro wanti eye nu si anu le no nyuele ni ademi do na lo bere o hanado elanti ola du gonvi alom dadia ola hado elantia alu movia mi hado lanti ya du movia la de vio mi hado wanti na mari ne enu ko yin na nu vivi na mami ye mi lo na la da silenti o mi ada sile wanti mi hado de vionti mi abe so me won ameyo mi laba no yo ameyo mi yaba no blonyaku e gatendo kono e gamle ja zon e gamle ja o mouvement de vio e mi la yo le nyaya mi donc ari mi hado de vionti mi ada si agbeko le vivi mi anu le gbe le de vionti a lododo nya won e gome won nkale di bena eton nyere fofo nyere o se no agome alo non be veve se ke be le do non la romo le gbla ngba so agbe no no tongbe ni ba gblem le nyanti o te kuku na mi se a agbe no no tongbe nyon no ya vai e ya vale opo me no e nko e de vioso obede no le ja po de vio fe bi pa mo wa be vida nyen kale ji be nyon no o ja gblo asi me si yusu ya mi po viara e no le ja gblo won donc o la ti va yo nyon la fi de chafalo nyen gbo vo nko we le de viasi donc a do sugbon ponkun me no o we gba be plo nyon no so la daro do ko gbo donc a do sugbon ponkun me no ni awo kenti o la 3 silele akoyame na akoyame banyo adomia di egbe ya azanle le yedi o le yebe Saint Valentin nanye ndune olo mi de ntole me vandi magbolo na vite kuire korenti comme egbe le 14 février me kawela bazan wale be attention le pompo efia nyabe so heviro bale manya mea o le mebli bara le gblo le nya se more di egbe o invité me gbe nve odori le gblo be na o le ja o 14 février antido si bele ko anto le gblo non bazan no o antido voir 14 mars e me so no te po mi le kwa va azan ya non bazan me kala te du non bazan mi a son temps parce que et yem de son wa mais quand même les non grand me o la timbe le non amele be yo ku yo le pompo yo la va de son so va même à de au fond oui va et que les sur a cadre me nyo eni okudo ameke le jula ho me mi de son egbe nkeke ya yele jila yi Saint Valentin antobe nya audio egbe nkeke ya ni ma sweat po be gbe po mi o mi la dun lo bazan re ke mi le joie ne 14 février mvo pa o ma dun lo bazan na so wa o ma wo lo kudo so wa donc là non te ko 14 février ke ngba ke wa ke egbe to ale doa egba 14 février 2022 ke ngba la ba lo ku so wa munyayon no ya gbesi agbegbe mi ana odo kurenti gbesi agbegbe ke ma o lave mi anu nde kuku na mi no odo kuro lo no nti le mi ave s'occuper tout le temps tout le jour que Dieu fait mi odo kuro son mi ave lo no nti le mi ave son épée bon egbia il est donc quoi azan le dit do ma hian pour vous toto vide la noeme
vous tout vide là no me gobe et ndo komi pona die ju ami aso e de me d'accord ni magbe na mi mi ni son to mi lo droit vanga ngobe le covid venya chame a très attention au point wa a très attention anya fiku la ya anya fiku mayo ele veverento vone nyuale minu aho mi akọ jijo e 14 février pour la prosronto ok obe ebe yi ok na bebe yi ya donc anu pleto 14 février quoi et voilà e 14 février e yi wana sonto edola no miasi mi pe voir edola no miasi mu ibe mi anwule darebe mi la no we gaya mo awo ne no va mi abagbe mereka leka mi amo doji jona mi adokwe egbe ya fifiani donc vi ga que mo dogo nonwa tutu gban la gbo mi nka mi gbon egbe agblen ne nam o la pa bene tension de la hwe mi a no la dili keke gblen nam la egbe agblen ne nam ke mi dogo mi no tutu gbo ponyo mi via tutu gban ponyo ma tutu gban na ko gbon ne la gbo mi tutu gban to a na ko gbon ne egbe nendele jola hwe mi are e nyawa ko da gbon se kala chukanu la deganu patapata kware non la batwa na yire mi abe po mi nya so heavy ko le java po video ya ye mi sona e azande pepe po so dona mi o mi adoko mi wa dodo muni Valentin Saint Valentin be game o jina me be Valentino aw mi o jina me be Valentin aw azamdo go me sesimo non bazan beni donc anu ndo son wa o ma non bazan nous obéir à on bazan by force et son le si va va ya we by force la geje gbegble mi e doro la te ko agbe no fa e me tunu bu le gbogbore o la dogo e ndo la gbe o me do la yin ko wala te va toter le mondi o peut voir donc nous y so heavy o va po vidéo ya anyamina Saint Valentin si le ke o le se gomero am nene yo nene yo omdo eme kona wa o ma be gbe godogodopo la ji o no ve le ji egbe po a ke won o ji ndelo o po ndelo o la regretter toute ta vie il est bela mi adokwe e so me signale no agbenyo ile a no va de nyu sure soa oyinyo nvia ela do bulu nti onyu ile nto no agbenyo ile amede na so ku so mi la to la ba no ye yo la zone wa bezo no me pore ka do gba me ma ton ze ka ko to ku po nya kenyi nya won va egbe ajijo parce que m'se mi ko to to abe so ke vi obe gbegbele nya se mo ke di mu ya o pu mi se a nya be so ke vi o le ji adam fifi ngbale wo nu po o le ji adam ke wanya mi le senya mi so do do mi ma o ba yira mi e so to lo to nke mi la le zan ya mo japa nke mi la le na mzan ya mo mi do la po egbo le mi abi son le probe mi aba gbe no wa ne tu mi abi vi odo la pa nyo eji ngba tu mi abi vi odo la pa gbegble ji po funu na mnwele ne de vi oso wa va nya meko mi le no te kwa ma une yira mi e ba me nve ba sine no mi adi ne du china mi ne ma o de mo le keke antia ni ku mi agba dogo le consider que mi la jia te ba me nve ve amia ne mi ya pa bubu na etanya bubu ni ku do mi agba no ju bye bye ciao ciao.